अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे और अपने परिंदों के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो रानी खेत है। मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं कि रानी खेत क्या होती है, इसके साइन सिम्टम क्या है, इसके परिंदों के ऊपर नुकसानात क्या हो सकते हैं और इसका इलाज क्या है। वैक्सीनेशन अगर एनडी की हमने करनी है, रानी खेत की करनी है, तो ये कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा जो है एंटी स्ट्रेस सोल्यूशन वगैरह जो है वो कैसे दिए जाते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप रहेंगे अपडेट। रानीखेत एक वायरल बीमारी है जो कि एक वायरस की वजह से होती है। इसके साइन सिम्टम ये हैं कि जब ये परिंदे के अंदर आती है तो परिंदा जो है सबसे पहले जो है दिमागी उसका तवाज़ुन ख़राब होना शुरू हो जाएगा। उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उसकी गर्दन जो है एक साइड पे लटकना शुरू हो जाएगी, झटके लगेंगे उसको। साथ में उसकी टांगें जो है वो काम करना छोड़ जाएंगी और आखिर पे इसका ये होगा कि परिंदा एक कोने में बैठ जाएगा, वो चल पर नहीं सकेगा और डाइजेस्टिव जो सिस्टम इसका ये ख़राब हो जाएगा और सब्ज़ी माइल लेसदार पेचेस इसके आना शुरू हो जाएंगे। परिंदा खाना पीना छोड़ जाता है जिसकी वजह से एंड पे परिंदे की डेथ हो जाती है, मर जाती है। और ये जो है एक मुतद्दी बीमारी है। अगर एक परिंदे को आपको आ गई है तो ये पूरे शेड में, पूरे केज में आपके जितने ये कॉलोनी में जो परिंदे आपके पड़े हुए हैं वो सभी को लग जाएगा। अगर इस परिंदे ने फीड खाई है या पानी पिया है या जहाँ पे इसने बीठे वगैरह की हैं तो उससे या सांस के ज़रिए भी जो है हवा के थ्रू ये दूसरे परिंदों तक बीमारी फैल सकती है। ये बहुत ही मूजी बीमारी है, इससे अपने परिंदों को बचाना चाहिए। जितने भी हमारे परिंदे हैं जो घर में हम लोग रखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह यही बीमारी करती है। आजकल इसका मौसम आ गया है और क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में ये बहुत ज़्यादा फैलती है। तो वो दो शौकीन हज़रात जिन्होंने ब्रीडर पेयर वगैरह रखे हुए हैं उनको चाहिए कि इस बीमारी के आने से पहले जो है इक़दामात कर ले ताकि जो है इस बीमारी से बचा जा सके और परिंदे आपके मरने से बच सकें। तो इसका इलाज क्या करना है और इसकी वैक्सीनेशन कैसे की जा सकती है, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले इसके हिफाजती तदाबीर के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे वैक्सीनेशन की जा सकती है। इसके लिए वैक्सीन लिसोटा के नाम से आती है जो कि 50 बर्ड्स के लिए भी है, 100 बर्ड्स के लिए भी है, 500, 1000, 2000 और 5000 बर्ड्स की डोजेस की हिसाब से मिलती है। तो आपके पास जितने परिंदे हों उसके हिसाब से आप, अगर आपके पास 50 हैं तो 50 के हिसाब वाली ले लें, 100 है तो 100 वाली आप लिसोटा की एक शीशी ले लें। तो उससे आप वैक्सीनेशन कर लें। वैक्सीनेशन करते कैसे हैं, इसका तरीक़ेकार क्या है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने अपने परिंदे को जो है प्यासा रखना है। प्यासा रखने का ये तरीक़ेकार होता है कि आपने शाम के वक़्त से परिंदे के आगे से पानी हटा देना है। सुबह जब आप उठें तो उसको आपने सबसे पहले फीड ऑफ़र करनी है ताकि परिंदा आपका फीड खाना शुरू कर दे। उसके बाद आपने ताज़ा पानी लेना है। ताज़ा पानी में जो भी आपने डोज़ लेके आए हुए हैं उस डोज़ को उसके अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप अपने परिंदे को वो पानी ऑफ़र करें। आपका परिंदा चूँकि पहले प्यासा होगा, फीड वगैरह भी उस राह से प्यासा होगा, बाकी फीड खाई होगी तो फीड के फ़ौरन बाद परिंदा जो है पानी की तरफ आता है। तो आपके बर्ड्स जो हैं वो पानी की तरफ खुशी से आएंगे और सारे जो है खुशी खुशी पानी पिएंगे। और जो है 2 घंटे तक तकरीबन आपने इस पानी को पड़े रहने देना है ताकि सारे परिंदे जो हैं वो आपके वैक्सीनेटेड हो जाए। ऑटोमेटिकली वो पानी पी लेंगे और वैक्सीन उनको सभी को हो जाएगी। 1 बाई 1 अगर आपके पास कम है तो आप 1 बाई 1 ड्रॉप लीटर के ज़रिए जो है ड्रॉप के ज़रिए भी पिला सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि ड्रिंकिंग वाटर में आप मिक्स कर दें और उनको पिलाएं। बाकी बात यह है कि कुछ दोस्त जो है वो बचे हुए पानी को उधर ही बैर सेन में फेंक देते हैं या वाशरूम के अंदर फेंक देते हैं या नालियों वगैरह में फेंक देते हैं। कहते हैं जी चलें ठीक है ये ख़त्म होगी, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद वो रोना रो रहे होते हैं कि नहीं जी हमने तो वैक्सीनेशन भी की है और बड़े अच्छे तरीके से की है, हर चीज़ को मलूज़े खातर रखा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे परिंदों के अंदर बीमारी आ गई है। तो उसका मसला ये होता है कि जो पानी बचता है वो उसको वो सही तरीके से डिस्कार्ड नहीं करते। डिस्कार्ड करने का तरीक़ेकार ये है उस पानी को ज़ाया करने का। जो पानी बच जाता है उसको आप एक घर के अंदर या अड़ोस पड़ोस में किसी जगह पे
گڑھا کھودیں 2 فٹ 3 فٹ کا، اس کے اندر تھوڑا سا لائم جو چونا ہوتا ہے وہ پھینک دیں، اس کے اوپر وہ پانی آپ پھینکیں، پھر اوپر مٹی کی ایک تہہ دے کے اس کے اوپر چونے کی تہہ دیں، پھر اس کے اوپر آپ مٹی کی فائنل تہہ دے کے باہر جو ہے پھر چونا ڈال دیں۔ تو یہ پانی ویکسین والا پانی ضائع کرنے کا صحیح طریقہ کار ہے۔ اگر آپ ویسے پھینک دیں گے تو کیونکہ آپ نے ویکسینیشن اپنے پرندوں کو کی ہوئی ہے، تو ایک دفعہ بیماری کی علامات اس پرندے میں ظاہر ہوگی، تب وہ پرندہ اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو سکے گی۔ اگر آپ نے وہ پانی ادھر ہی ضائع کر دیا تو وہ وائرسز وغیرہ وہاں پہ اس میں کے اندر ہوتے ہیں، وہ ہوا کے ذریعے اڑ کے آ جائیں گے آپ کے کیجز وغیرہ میں، تو وہ دوبارہ اس کا ڈبل اٹیک پرندے کے اوپر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے پرندے میں صحیح قوت مدافعت پیدا نہیں ہو سکے گی، اور قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے پرندے میں بیماری آ جائے گی اور فائدے کی بجائے آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ تو ویکسینیشن کرنے میں یہ پوائنٹ آپ نے لازمی ملوز خاطر رکھنا ہے۔ تو جب ویکسینیشن آپ کر دیں گے اس طریقے سے، تو اس کے بعد گرمیوں میں کریں یا جس طرح ابھی سیزن جا رہا ہے، تو پرندے میں جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو سٹریس کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے پرندہ۔ تو اس سٹریس کو بچانے کے لیے آپ نے اینٹی سٹریس سلوشن وغیرہ دینے ہیں۔ تو اینٹی سٹریس سلوشن جو ہے کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے، آپ نے سمپل گلیکسوس ڈی جو ملتا ہے وہ لے لیں، اس گلیکسوس ڈی کو آپ نے پانی کے اندر مکس کر دیں، اور ساتھ وٹامن سی کی جو گولی ہے وہ 1 لیٹر کے اندر 1 گولی آپ ڈال دیں، تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ جو ہے اینٹی سٹریس سے بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ گڑ یا شکر کو سردیوں کے اندر اپنے جو فیڈ آپ پرندے کو ڈال رہے ہیں اس کے اندر مکس کر کے کھلا سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کا پرندہ جو ہے سٹریس سے بچ جائے گا، یہ ایز اے اینٹی سٹریس یوز ہوں گے۔ باقی ایک جو بہت ہی اہم بات ہے، ہمارے سینئر ڈاکٹر محمد حسین صاحب ہیں، جن کا پولٹری میں تقریباً 25 سال کا تجربہ ہے، ان کے 2 کنٹرول شیڈ ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کافی سارے پرندے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے پرندوں میں ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ ہلدی کو یوز کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی 1 چمچ جو ہلدی ہے وہ 1 کلو فیڈ میں آپ مکس کر لیں، تو آپ کے پرندے میں اینڈی جو ہے رانی کھیت اس کا حملہ کم ہو جائے گا، کیونکہ ہلدی کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی ٹاکسنز اور ایز اینٹی ٹوڈ یہ یوز ہوتا ہے رانی کھیت کا، کیونکہ جو وائرس ہے اینڈی کا رانی کھیت کا یہ انتڑیوں کے ذریعے انٹر ہوتا ہے جسم کے اندر، تو یہ لائننگ بنا دے گی، جو اوپننگ ہے ان کو کلوز کر دیتی ہے، اس کے اوپر ایک لیئر بنا دیتی ہے ہلدی جو ہے، تو جس کی وجہ سے وائرس اندر انٹر نہیں ہو سکے گا، وہ فلش آؤٹ ہو کے باہر نکل جائے گا اور ڈیڈ ہو جائے گا، تو اس طرح آپ کی پرندے کے اوپر بیماری کا حملہ کم ہو جائے گا۔ تو ہلدی کا یہ سب سے بہترین فائدہ ہے رانی کھیت کے اندر کہ آپ 1 کلو فیڈ کے اندر 1 چمچ مکس کر کے اپنے پرندے کو کھلاتے رہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ رانی کھیت کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، باقی جو نئے دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تو آپ کا میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔